يعني الهوية الجامعة في جميع الدول العربية، وبغض النظر عن بعض أحيانا الإصرار على حذف كلمة العربية من اسم الجمهورية العربية السورية. هي كان اسمها سوريا، عندما تأسست كان اسمها سوريا. كان اسمها الجمهورية العربية السورية. لا كان اسمها لا أنا سوري وأنا بعرف. أنا أستاذ تاريخ. أول استقلال كان اسمها الجمهورية العربية السورية. يعني هل معقول نقول ان فرنسا سمي حالك الجمهوريه الفرنسيه الكورسيكيه؟ انا ساجيب لك الدستور السوري ونصوص الدستور السوري التي تقول. انا ما بسمح كمان بنفس الوقت وقت بينحكى بالقضيه. انا ضيفك هون، انا ضيفك هون، احترم ضيفك. العربيه تملي عليك انه تحترم ضيفك. انا ضيفك. انا بحترم ضيفي وهو بيحترم الاغلبيه الموجوده في البلد. انت قلبت الموضوع موضوع سياسي وهذا مرفوض. انت اللي قلبت، انت بلشت بالسياسه. انت مرفوض، هذا كلام مرفوض، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول. وانا انسحب من هذه الندوه. انا انسحب من هذه الندوه. لا استاذ علي، لا استاذ. انا انسحب من هذه الندوه ولا يشرفني. انا لا يشرفني ولا نحن يشرفنا. لا معنا هذه العنصريه البشعه. انت عنصري، انت واحد بعثي، انت واحد فاشي عايش هون في فرنسا وتتعامل معي بفاشيه. لا تتعامل معي بفاشيه. تتعامل معي بفاشيه، تعيش في فرنسا وتتعامل معي بفاشيه وبعنصريه. لا هذا مش بيت ابوك، انا في البيت المصري. خلاص عيب هذا الكلام، عيب هذا الاسلوب. ما راح اطلع لبرا، امثالك بيطلعوا لبرا، امثالك بيطلعوا لبرا، الفاشيست بيطلعوا لبرا، العنصريين بيطلعوا لبرا. سيدي انت تقعد. لا ما تنسحب عيب هذا الكلام، عيب. تعال قدم صديقنا السوداني يا رجال. لا الناس يقولون ابقى اغادر. انا اتيت كرمال هؤلاء الناس. انا اتيت مشان هؤلاء الناس من المبدعين. تماشا وانه هجا لدجي رشكرنا بكي آلهم بريمه ازي ميناك كي بتشوك جوار بيجم قالي ماي كرد وعرب من نازدكن لهندري سوريا ده. قالي عرب للتونسي لمصري للعراقي نيفيسكاري وان انتلكتوالي وان من نازدكن. از تشوم فلسطيني مسروكي فلسطيني محمود عباس جديتيه از لفلسطيني مخالات جيرتيه للتونسي بيشنجها برتوكا تونسي مخالات جرتيه لقطري مخالات جرتيه للجزائري مخالات جرتيه. اش كسكي تيم ناس كرن دناوا جيهانا عرب ده ودناوا جيهانا كرجي دستيم ناس كرن لباشوري كردستاني دستيم ناس كرن دناوا روشا پکیشی دستیم ناس کردن. یکی نویسکاری کدناوا پکیکی ده هی تنهی کو مناز ناک. جسامی تام بگر و درکف. ج ناوی چیزانا فارقینی و افکسی حمو. اول سوید جین آمد تگریس و میر حمید و حمو مناز. حمو. باشه وان خرابه وان. بعقلي وان نزاني وان حمو منازدك لي دما بكاكي تيم الرشدك دذي خدقرن ناخذن بوشنق نزانم ما برا ويداي فرو تراو ما وكي هالوست دفش بكاكي بردا وريكلاما اسنا خوازم بفم ازلاي خنابي من وقت زبير عيدار حتى 1011 اكتوبر 1011 وبس پشتیوی نما مهل وست قرد وست دور كتم وست نسكني مرخ نكر
کدکی منی 14-15 سال هی رخنه تیر و تجر رخنه بكردي بعربي PKK هولدام وگرینه PKK قلت مقام وجه ومنصب ما قبول نكر من رد كر فرا من رد كر تهديد من رد كر نزانم شعب سوري وتهديدا كشتني مقو افقو شاوا تشتيش دستي وتيب نجي قدرينه تشتيش نجي وتيب سري قدرينه مقوت وس خدي از زينه خدي به الوسط هانيمه لي ماكينه رشكرني PKK وسختكاري درو يعني نه راست خسكاولو بچكي راست باناجي ما يبقى انا خمناك فرا جميتي دستينه او معاشي خوش ميتي دستينن وموبايلك ابو بي داخفش دستي ميتي دغري ما محمد اوجلان ناچ موبايل ناد دستي ابو بيجي كاب بلجيكا باخف بادم اوزن باخف بزبير باخف بفواد كافر باخف كا مي جير بيجي كابچكي فواد كاف فيسبوك ورايج تليفون چر دبا وجنا مصطفى كاف كي ابو كابچكي زبير فيسبوك مي جيبو خوازه بالگوري ميچه دچه ما تليفون اكو ابو بيجي داخف يانجي لابتوب اكو جي داخف ملكي كي ملكي ميتي حمود اشتقيت كرينه لجم ميتي اجا وكي هالوست از نكارم لسر دوزا قالي خوا لسر ما في قالي خوا مذاكره يابك وق نویزکار وق تاقه کس وق کردکی نورمال از نکارم دویواری هانه ده نکارم ویدیو اکو ادید چالکی یکی کلتوری وکی بچوک یعنی پیشنگه هکی پرتوکا لپاریسی چی بو از هاتم و خواندن وکی رومان نویس هل بسلان خودی پرتوک حتی نها نزی 20 پرتوکه من بزمان کردی بزمان عربی هاتنه چاپ کر و هینا جی وی ورن چاپ کر از هاتم و خواندن سمینر تنه لسر ادبیات لسر ویژه لسر رومانه از با آخم سر تجربه اخوال سر ازمونه اخوال از با آخم یکی نجات پرست کو دیت آخافتن همه نلگوری منطقی وی نلگوری ایدئولوژیاوی و اف کس ناوي علي المرعبي لبناني بعثي حوالي صدام حسين عمر مزنه قناغا حافتي وبينج حيا حشتي دوي قناغي ديين عمر مزنه جي لدوغماتيك وفاشست ونجات بارست مقدكر او مقدكر ووكي دارينا خوغوت مقابل نكر داريناوي مبرسفاوي دا ديسا لما فاقران ديسا ملوي فاقران ودنا برامد گنگشه چه بو توش بو و داوی محل وست گرد و مجیر گوت تنجات پرسته تفاشسته تل فرنسا دجی تل پاریس دجی اف ده سالانه تل پاریس و فرنسا دجی و تل همبريمه خودی هلوست کی نجات پرسته فاشسته بو درکف مگو از لورد مینم ای نجات پرست ای فاشست درد کفن دربا ای وکی تا فاشست و نجات پرست در کفن دربا از در ناکفم لی از سمینار خو داوی لتینم مولو کر من داوی لسمیناری آنی وکی پروتست وکی هلوست وکی شرمزار کرن لی اج سالونی در نکتم پشتر ازمام یعنی ایش چاریک 20 دقیقه کی ازمام بهنامتن بو از در کتم دربا نویزکار این لوی داری سودانی عراقی جفاسي همو پشتگیری مگرتن و اوی فاشست نجات پرست بتنا خما همو وی رزیل کرن گو چاوا خوشن تشتکی دروای رین نگوتیه نه لدیجی عربا نه لدیجی کلتورا عرب تشتکی دروای رین نگوتی تچما ولو بوی نجات پرستیه و بوی فاشیزم الهمبری هوشن راوستیه هموی پیس کرن کی پشتگیریاوی کر چند کسین کورتن خورن آبوچی
evên rojavayî tu li dijî gelê xwe yê û tu rexne li serokê Kurda dike û heq kiriye Ereb te pîs bikin. Di vî mantiqê hanê apoçî çend xapoçî ne pir. Lê muqabilî wî bi deha ji nivîskarên Ereb piştgiriya me girtin. Me vîdyoa wê jî derxist. Li ser kanala xwe ya YouTubeê me daxist. Ew vîdyo nêzî 10,000 kes temaşe kirin. Li ser TikTokê zêdetirî belkî 20,000 kes temaşe kirin. Li ser Facebookê wilo bi vî rengî. Piştgiriyekî mezin ji nivîskar û rewşenbîrên Ereb ji Hoşeng Osê re çêbû û pîskirinekî mezin ji wî nijadperestên Ereb ê faşîst ê Libnanî çêbû. Mebesta me ji vê mînaka hanê ku ez li ser doza gelê xwe tewîz nadim. Ez neapome. Ez neapome zerim bazarî, mazarî û erzanî bi Erebar û bi Tirkar û bi Farisar û tiştmiştê wilo wan bikim. Tişkî wilo tune ye. Ez diçim wekî nivîskarê Kurd Hoşeng Osê li heva hat Misrê. Heva nizanim çû filan derê. Dema ku ez min xelat wergirt li Filistînê di wezîrên kultûrê ê çandeyê ê Filistîn du wezîr bi min re bûn. Ev fotoyê hane. Ev foto di havîna 2019 de. We dîtiye bi Mahmûd Abbas re serokê Filistîn, serokê tevgera rezgarî xwaz a Filistînê re û her du kesên ku min xelat dikin wezîrê kultûrê û romannivîsê Filistînî Yehya Yexluf û wezîrê kultûrê û çande ê Filistînî romannivîs Atif Ebûsêf. Her du li aliyê minî çepê û li aliyê minî rastê ez xelat dikim wekî Hoşeng Osê, wekî nivîskarê Kurd, wekî romannivîsê Kurd ez hatim xelat kirin. Ti carî ji nasnama gelê xwe, ji doza gelê xwe ez tewîz nakim, ez tenazûl nakim li hemberî nijadperestên Tirk, li hemberî nijadperestên Ereb. Ne ezim ku ez rabim tewîz bidim Dewlet Baxçelî ya bidim rejîma Colanî yan jî bidim kîjan kesayetî bi partî bi rêxistin bi ê nijadperestên Ereb bi Tirk bi li hemberî Kurd e. Xapoçî wisa bikin bi kêfa xwe ne. Bes ez min nekiriye û ez nakim. Ev ji bo piçek bakuriyê me ê heta niha bi apoçiya tên xapandin nas bikin û fêm bikin û têk bigîjin ku tevgera xapoçî tiştekî rastî ye ji devê wê dernayê. Wê tim xapandin ji devê wê derkeve, wê tim derew û reşkirin û buhtan û bêbingeh li hemberî min û li hemberî hemû kesên ku PKK rexne dikin wê ji tevgera xapoçî derkeve. Rastiyê ji tevgera xapoçî ti carî hêvî nekin. Ti carî hêvî nekin ku hûn rastiyê di nava vê tevgera hanê dibînin. Rastiya yekemîn û a dawî di vê tevgera hanê de tenê xapandin e. Tenê derew e. Rastiya wê ev e. Wekî din hêviya tiştekî jê nekin.